Nahabol na ano, squid oh. Ng dolphin yung squid. Ano? Oh. Wala, hindi kayo makaporma, may kaagaw. Pusit. Oh. Oh. Ang dolphin oh. Dami sa pusit oh. Oh. Ang dolphin. Ibon. Ay kaagaw. Siyab nila oh. Ayan oh. 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 Ayan oh. 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 Allah. Na makakukuha ng pusit kasi oh. Daming dolphin. Ano? Oy, ay. Ano, oh. Ito sa kabila oh. Dami din. Oh, dami sana pusit oh. Ang squid oh. Oh. May dalawang vlogger dito. Oh. Ano? Bye-bye squid. Oh. Ano, tinitira ng ano, dolphin. Oh. Ano? Oh. Paano kaya makasalok yan? Oh. Masapos ito. Oh. Dolphin. Dolphin. Hindi pa kami nakakakulong. Ano? Kasi oh. Dolphin. Oo. Baby dolphin. Ay, nako. Pusit sana yan oh. Thanks for nothing, dolphins. Thank you, no money now. Ay. Oh, ito na lang to dito. Ayun to na. At wala. Kaya makakapangulong.